Jotona Pungkaham, Te Klumka, Chini social media, Te Chin TV ni Adong Rono, and Tin Belay Hambai, Te Haksang Maro. Kini বিশেষ ke Kaisakok Saglayam Subu. Chini Tiprasa দীর্ঘ বছর 70-75 বছর Tangis yang Birman Wngui Tong Tei tangis yang Birman ni yang kati maya apa ni karon nang ya sana musugo sung joto sigo Tiprani history pile nang ono barban masago sung Tiprani problem no Jwngjal do sinang kai chini past history Tipra tamu Tong Mani Tei Tipra tamong kha Tei Tiprasa tamong nai bobishoto obone sung study khena class sung sai sai sinai Tipra in somesha tam tini sung saimano Tipra rajyo to sadin daya Tong Mani sekali sadin prince state obahai all India kong jaga tong ni for example Manipur Hyderabad ni dayang Coach Bihar Madhya Pradesh kemang ma bohai prince state tong apre British rule ketong so Simon প্রায় 100 বছর উপর ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন খাইকা আর বেশি ত্রিপুরা গাহে তঙ্গ ফিয়াবা চিন হিস্ট্রি ও সাইমানো আপ্রফানো চিন ত্রিপুরানি বুবাগ্রা রাও ব্রিটিশ বাই কন্ট্রোল খাইজে গিয়া ব্রিটিশ নি রিজিম নি রুল নি বাইরে গতং সেখানে শুধু বুবাগ্রা ট্যাক্স হিসাবে রইতং ব্রিটিশ সরকার ট্যাক্স রাও কিন্তু টোটালি বড় কন্ট্রোল খাইমেয়া চিন রাজানো কন্ট্রোল খাইতো অবশ্যই সাইমান ফিয়াবাসং সাইমাকা তিনি 1961 বেসিক্যালি 71 1971 হইতে যখন বাংলাদেশও গোबांमा Jwngjal Wngkha problem Wngkha boraro জাতিগত দাঙ্গা Wngkha Hindu Muslim right Wngkha aboni bagui teruk khlai Tipra rajyo borok phai hap phaika bisiba Hindu Bangali rok abo সত্য ঘটনা আজ রচনী রাজা বুতংখ কিন্তু রাজা ভাইন বুহা কাহাম ব্রড মাইন নগৈ বড় ইয়াচাখা আবসন সাইমান ফিয়াবা কম চিনো ডকুমেন্ট দं आ डकुमेन्ट जों सिना नांगौ तै बुजिनो नांगौ आनो कम डकुमेन्ट दं 1971 25 तारिख मार्च कैसे नोटिस होखा भारत सरकारनि होम मिनिस्टार हইতে होम डिपार्टमेंट हইতে আর সালাক দङ যে 71 25 तारिख मार्च नि सिगां फैनायाव बरन जों इन्डियाव नारगमाया ঠিক আছে বড় রিফিউজি হিসেবে ফাইকা जों बरन चारखा खारखा तंगखा किन्तु बरन जों सिचुएशन बांग्लादेशआव काहाम खांखाय बरक फिरावमा थांनाय आखे नोटिस दं बरक they expected to return back their own homeland when situation is permit obaike secretary level hoite abo notice jari khaya dong dabrano palailiya abar boi Tipra rajyo फातन बरक फाइमां तागो फाइ दंखो कन्टिनिउअसलि आबरखौ चेक करनाय करै आबाङै जों तुरुक 71 होइतानो जों Tipra सारो अलरेडी इंडिजिनियास पिपल दं माइनरिटी देगै थांगा सका कबै थांगा आबो सत्य घटना आबो सबसे मेइन Jwngjal माने Tipra प्रॉब्लम खाय आबो रिफ्यूजी प्रॉब्लम छे सबसे आबाद बागै न जों सिना नांगौ जे चिनि Tipra rajyo रिफ्यूजी फाइमानि बागै बांग्लादेशआव फाइमानि बागै अरनि बय पुत्रक सान अफ सोइल रक डेमोग्राफिक चेंज माने बागै संख्या कम थांमानि बागै जों बरनो जों चिनि डेमोक्रेटिक राइट आबो जों बन्चित दंखा आबो सत्य घटना आबो तयै Tipra rajyo डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खाजाखा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तामनि बागै
Cini Tiprasa rokha khanya bagai. Cini language rokha khanya bagai, education, land, aba rokha khanya bagai. Sena baro district council ridika. Abo TGS amalo, Congress Indira Gandhi ni amalo, abo seng manka. 6th schedule provision. Utama district council, abo seng manka. Obhage kabang manai tongo, sudu Tiprasa biya, abo hai ni khasi raw maka berarti sikang maka. Khasi district council, Garo district council, Kari bang, abo target manka. Kaisa kaisa district council manka. Piaba. Seng kakamani a district council mamani poreo porone Tiprasa rok safe ongnai safe security ongnai borok for culture language education land abro protect nai ni kakamani kintu abo onglia abo seng chini experience sai mana tak prai 40 boso kai thaka seng district council mamani piaba a district council bahaino buini hai ongya seng lokani Karbiang long Khasil district council, Garhol district council, baru orang kai baru strong, baru ni ain kerak khajak tongo, tei state government bahino, baru sufficient fund rogo rang rogo, tei state government baru katha lagi samung thai lego, abang baru kuno problem kiri, so nukka. For example, land, most important land. Khasil district council thang nai di, aro land, mungkin abo district council lo sin lagi ni khayo. Abo state government ya, जों जेकुनु जागा पाइनो थांखांखाय बा नाना एलाउड खाइन थांखाय जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों मा थांगौ बिदि तिप्राखौ उल्टा अबरनो जों साइसे सिना नांगौ जोंनि बर' राव जोंनि सिखित समाज बर' राव बा बुद्धिजीबी राव बा जोंनि स्टुडेन्ट राव नक सिना नांगौ ताङै जोंनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खाय आसो दुर्बल अं कारण दामो कारण खाय अरनि स्टेट गभर्नमेन्ट बर' सिरियास के खाखाया आरो जों साइमा तमा कांग्रेस तमा CPM तमा BJP अरे सरकारनिखाय साबचालक न साइमानो किन्तु मेघालय रावबो आसाम राव हखाय बरक खुब क्लोज खालायो जे नांमानि बरक आबरनो पावर रय राव तिप्राखौ मा खायजा गया स्पेशल लैंड पावर आबर बरक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल या फायना नांमानि किन्तु आब बरक खालाया आबनो एकटा उद्देश्य ओंखाय अर तिप्रासारनो बंचित खायो डिप्राइभ खायो बरक शासन खाय दंनानै जाहाथे बरक उन्नति मैया डेभलप मैया जा शिक्षा क्षेत्र मैया जा नि लैंड फाइनान्स कालचार जत्तनो बरक जनो डिप्राइभ खे दं आबके सत्य गुबै ताकैसा बेलायखौ मानबा संसा बीजेपी सालायो सबका साथ सबका विकास आंगोन कौ मासानाय शर्ट लायो कौके बलाई कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास आ मंत्र बलाई कहा किताब उल्टा अब कासो ना गया भाई खाई गई आं एक एग्जाम्पल होना सबका साथ सबके विकास अब सामने बगई it is only for Hindu population Hindu community India is a secular country सबका साथ में आरो मुस्लिम तंनाय ख्रिस्टान तंनाय बुद्धिस्ट तंनाय जैन तंनाय हिंदू तंनाय बरो जत्तो सबका साथ किन्तु जों नुखा आना कयटा डाटा दंगो रनि राम मंदिर यूपी नि राम मंदिर टांगना बागै बरो 1 लाख करोड़ रां रेखा 1 लाख करोड़ हिंदू मंदिर राम मंदिर टांगना बागै कामाख्या टेम्पल आसाम नि कामाख्या टेम्पल टांगना बागै बीजेपी सरकार 3000 कोटी 3000 करोड़ बरो रेखा चिनी तिप्राने माताबारी टेम्पल जो तो साइमानो तिप्राने माताबारी टेम्पल न डेभलप खाइना बागै बरो 500 कोटी रां रेखा ओमफ्राय गोबां दङ लिस्ट दं आं तो सालिया तारमाने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास that means only Hindu will develop only Hindu temple will be developed will be funded India is a secular country सबका साथ सबका विकास आरो बुद्धिस्ट दंगो
Kristen tongo, Muslim tongo, boro no develop khaimano. But I have not seen. Kok sai tonga sabka sat sabka vikas. What is the meaning of sabka sat sabka vikas? I wasn't seen amuzo. Sabka sat sabka vikas is only for among the Hindu, among the only Hindu community. It means, orang nu kangkai ang manau. Teka siya belai ke, Tipra ni kau ngemas sanai, kini stay ni kau ngemas sanai. Tipra aja ko sembusik deprive. Cini tahu prai 30,000. एक सुन आने आम्हाला से खाने 5 बছর से অনেক বাঙ্গা 30,000 উপর চাকরির বাঙ্গই ভ্যাকেন্সি দাও এসটি ভ্যাকেন্সি ব্যাকলগ পোস্ট 30,000 লাই থাকা only for ST চিন্তি প্রশ্ন বাঙ্গই আবো রিজার্ভ সিট দং মানে আবো ভ্যাকেন্সি লাই দং কিন্তু হয়রাস জেনারেল বাঙ্গই কোনো ভ্যাকেন্সি করে কোনো ব্যাকলগ করে বরাবর কোনো খালি করে কোটা Jadi ST SC ni boleh kan? SC ni kau mau tunggu apa saya mana? Tapi jadi sebel ST ni pada 30,000 upor vacancy post kelai tunggu. Apa kena orang liya? Boleh orang masuk sah. Apa nak bar sawo? Jadi Tiprasa juga jadi kuda tunggu mana? Sangbada ni kuda ka. Sangbada mana 31%. Nang jasa kini ada, ate kini ada. Jodoh department no. Tiprasa to apply 64 department tongo. Nini agriculture, forest, education, police saklai 64 high department tongo. Ara nang adik hai ne di cin Tiprasa ST kota busuk phila bangka. Agriculture department, police department, education nai ne di. Angka ko no deben 20%. Below 20% nai. Because sing busuk mangai to mani cin odika 31%. Apna fulfill security যেকোনো সরকার মেবি বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম আই ডোন্ট মাইন্ড সিপিএম তো অলরেডি থাকা 25 বছর বড় খাইলাংলিয়া বিকে অবর চিনি রিকোয়ারমেন্ট ও চিনি মানথাই চিনি বড়তে বুচিয়া যে जों যে ন কাইসামাখা ওয়া কাইসামাখা নেনে পন কাইসামাখা আবো বানি চিনি সান্দিং তো আবো টেম্পোরারি বেজারসি চিনি পার্মানেন্ট নাম্বা জব গভর্নমেন্ট চাকরি আবো তো পার্মানেন্ট চিনি বাগে Abro cini ang mani, even tabo ang say mano cini kabang ma cini BJP netaraw, Jonathan netaraw ni besar buti ro bahino dekak lai to. Abro se kok ma sanai, tangi klaya cini bagai. Ang gorbo ke samano ang tompro bar ang kok saka, even assembly bo kok saka ang. Jadi ni ase kabang ma bekar klai to ngo, pus beken klai to ngo, tangi government ro cinta klaya, abone bagai. Wana ma sungsa. Teka is very important, cini land. Land cini babo cini orika. Nung terus saya macam land right, patta. Abo sini ST de bagai abo ain, abo eksi. Sung tong prai 14-15 lakhs cini patta forest right man ni. Sung busu maka abo sipem dalang man si. Sung kana ka prai 1,30,000 hai maka. 2 lakh maka. Ko ekok. Sung 2 lakh maka cini patta. Tapi bat bagi ka sin total population prai 13-14 lakh kau ST 50% mandi mungkin 13 lakh ni bisingo semua ka 2 lakh tapi bukan ko baki mathai abo sabri nai o tini right si tin odika forest patta to tini mane dorkar abo land right abo ain pass khija abo tam designation bam from sarkar langkha kisa 1,30,000 hai langkha 1.5 lakh khana boro BJP सरकार 5 बছর লাই থাকা বছরি খা এই আমার হচ্ছে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট গোবাং মাছি বড় তাফনো নক থাইনি যা বুম কरै এলটমেন্ট কरै সাফারিং তমাইও চিন্তা বো যত আধুনিক যুগ বেঙ্গল লুনা না হাंखाय যেকোন ডকুমেন্ট থাইনা কানি জাগানি বুম নাঙ্গো তিনি জাগানি নক থাইনি বুম কरै এলটমেন্ট কरै চি বড় যুগ গজুগ গোবাং মা বছর খাস সবর দখল খাইতং ফরেস্ট ল্যান্ড দখল খাইতंगो টাঙ্গৈ আবো সাবন দায়ী সরকারনি দায়ী চিনবতো এমনি সিয়া আর অফিস আদালত जों थांगिया কিন্তু সরকারনি দায়ী দংলে বামफ्राम थरलांलिया हांকক द বিজেপি সরকার सबका साथ सबका विकास नों साइड दंगो ताबो फना अनेक बा कर्मा साका
শতকরা 60% উপর 70% 70% চিনি Tiprasa takpana borong ni jeni nok thaini bong kroi len alon ni kroi bor khasa tong foresa tong borok ja kaus bung re khai re jagya abo sabun dai abo tin basic requirement abra jeng khai nango jeng khai jagya tekin ti kok borok tab burning issues prai 50 bosor kai thanga jeng kok boron ba movement khaimani kok borok no jeng jotono chajago abo English alphabet Roman script by khai ke chau abo tinbang kaham abo ang salia chini committee saka government সংস্থা basa commission khai borok report rekha in favor of Roman script tau phano bamtom sarkar chaparoi dongkha biju sarkar chaparoi dongkha abo to balai khena wanaba sengsa abo rok jeng tini bhag rak khlai jeng kok sarakya belai ke jeng durbaikya tabang sasinai jeng tanggei chini Tiprasa bagui jeng anchil dol khlai regional party jeng tanggei ang khai borok rok romdi jeng tanggei ang national party khlaya ang dirgo bosor anchil dol khlai to ang congress khlaya CPM khlaya BJP khlaya tanggei abo karona ge sanamasi romdi national party khlai সামগ্রিক অল ইন্ডিয়া নিংনি কক মা সানাই আনে রিজনাল লোকাল ইস্যুর তুই আং কক সামাইয়া আবো সত্য তাও টিপ্রা মথা जों লোকাল পার্টি রিজনাল পার্টি जों তিনি লোকাল ইস্যু তো जों চুরি খক মানো आंखे তিনি ওর টিপ্রাও কমাং जों মানথাই দংখো आं तेव साइ थांखा आबार जों मानियाखौ आबां जों पार्मानेन्ट सल्युशन 2009 হইতে जों ताबक आवाज दिसाइ फैयो जों जत किसु अ प्रब्लेम न जों सल्व फाइना आंखाय काइसन लामा दंसिगो जों सेपारेट स्टेट नांगौ अब जों साइ फैयो आर्टिकल 2-3 नि आन्दाराव जोंनो क्लाब कादाल राज्य पूर्ण राज्य खाइमारिनाय ओंखाय दिनै आबासि पार्मानेन्ट सल्युशन बने बगै दिनै जों आन्जल दल मा खायो दैबो बेलाय वाना जोंसा जों बोसोरखौ थोंजाखा जों बोसोरखौ थकेजाखा जों बारबार मा सावनि बामफ्रोम सरकार 25 बोसोर नक साइमानो दिनै त्रिपुरा रायजोआव एसेम्बलिनि जों दिनर 20टा सीट दं रिजार्भ आगे तो माने 17टा टेन बी एकॉर्ड बाय 3टा बारगै जों 20टा मा ओ 20टा सीट अब दिनै Tiprasa नांग माने दिनै आन्चलिक दल पास नांग माने जों 20टा सीटआव जेकुनो आन्चलिक दल Tiprama थाफा उन्थों जेफां उन्थों जेकुनो आन्चलिक दल लोकाल पार्टी आ 20टा न दखलके दङ आंखाय तमा CPM तमा कांग्रेस तमा BJP जों सरकार न जों थोङै दंमोन जों फेक्टरिं दंमोन ओ जों खाका माने ओंखायसो दिनै लोकाल इस्यु न जों जेरै खबमानो किन्तु जों 20टा न दिनै अरण्य आन्चलिक दल जों दखल खाइमाया तांनि कारण औ जों जतन साइमानो बामफ्रोम आमालो 2008 बरो डिलिमिटेशन खाइरेखा बरो तो नौ साइमानो बरो अनेक प्लान दं बरोनि बरो साला सालनैया बरो 50 बोसोर नाहरैबो सामख्लायो बरो प्लानिं बरो ब्लुप्रिन्ट बामफ्रोम अटा मंका जों प्रतिबाद खाइगा दिनै कंगा रमालिया 2008 बरो डिलिमिटेशन खाइरेखा डिलिमिटेशन खाइयै जिन एसटी सीट न बरो एदिक सेदिक खाइरेखा भागिरेखा फरायदाबनि दाबरने कृष्णपुर आने एलाका कलायो एसटी रिजर्व कृष्णपुर तेलेमुरा आगेवो 2008 आदनि सिगां जिन Tiprasa आरो मेजरिटी दंमोन गोबां दंमोन आबो बर एदिक सेदिक खाइयै yang बाग्रावै ताखौ वानसा आरो मेजरिटी थाङा बेवहाय गोबां बरक बामफ्राव आमाल बरक प्लान वाइज बरक बुद्धि खायो थान्दा माथा वाइ बरक दिनै लोकेशन न माने पपुलेशन एदिक सेदिक खाइ रेखा अब स्राइजे जों साइमानो अबाय खायै दिनै 20टा बिसिङाव अबरा जों जत सिनानाव आनेर तथ्य दङ 20टा बिसिङाव मात्र 12टा बा 10टा रन्दै अब ताव मेजरिटी दं मेजरिटी 50 नि एबा
Omai clay to no borok, Kairika, do head at Honey, Porevo. Romita Brody and Porecano, Tagazola, Araton do 95% in Estibuta, Kahanko. Corbu, 90% of Tinibuta. Ompi, 84% of Tini, Estibuta. Ramabelli, 82%. Samonu, 80%. Koromsora, Kanjanpur, 79%. Assambari, 76%. Simna, 74%. Mandui, 74%. Koromsora, 69%. Ramchandrogat, Arsikan, 65%. Kongpeka. Petar Thor, 60%. Equal. Santi Bazar, 58%. Monu, 58%. Oh my God, Komuru Peka. Arabic singo, Hasi, Onecta Sit on Utini. Running the Mandai, tin est seed. Our pride, Baro Hazard, Potato, non estibuta. Our Feton Taka. Oh, I clever plan wise, but a Buddhi by tin est Sinabro, Aro, Edix Dick Clayubro, tin Tiprasa Lukurok Jwngjal, but once not died away, like Hedeka. Get about Peton Taka. Tau until doll, pass Kenahankai, on a cotton kai. Over a plan Kaido. Our Trilia, Sipanas, Born Power to Boro Pascarica, Born over Monteshobo Cabineto. A over clay, Tinny Vista Signals Point of Bro, Edex Clay, Tungui, Tavo, Ben Ompi, Egmatro, do it in the Sitongu. Try set the Basakaba. Do it in the Cititon. They Barbakai, Aro, Wanzarone, Babutar, Bangitanga. A over clay to nobody Tungiton. Avocarantamba. Tiprasa no, Tungani Baby. You can offer to Sinano. Tavo Kamama Sito, once a majority. Not of Kishnapura, so once a majority. Borosi, both by 70% Boroto. Then July Bari, 70% once a Buta. Ninta Surila, my Kama Sito, when Ambassa, when Bagma, also want to say 50, less than 15 Taka. Jini Estibuta. Okay? Om Pai Hajakabasa. Neo Modeto Esti sitting at the Esti Medurin money. Our Cladelia. Our Edixidi Claybor plan wise Hedeka. That day, Otibra the war until the door. Taraktum. Or the bro until the cough fight to made off. Borrow depriving tomb. Over Hedeka. Om Harrison, Chinano Timberdo. I could borrow to not officially. Plan wise, Panda Matao Borok to no Calafito. The Butia Bonibo Takubukoro, Sunkini, Omono Tini Bororo, Tabok Jason, and Galito money. Suntangi Tini Tabokini, basic requirement, Sumania. Tini Moras Comero, on a Borubusi on a Butia, Botam Saba, constitutional solution, Sangbadanic Odika, Sumania, Tibravo. So land right, for example. They double cycle. Zagan Odika, Somalia. Tinoro, Sankhani, Basang the Tui, or an off on the day sitting, Tini, it's a modestin, Sun Crimea. Okay, over Morris Howe, in constitutional solution to now. Constitutional solution, my uncle, some of my deprimacy. Boniboli and Kakao, some strong and I, some politically fight can I. Bonadon Solution, Budma Basso, Budbate Tomoya, Bud Batratankai, Sentavo, or Helitinata, Pictoritanka. Over no Tabok Plan Mahainai, the Mawantonai, to promote Moras Barber Saiton. 2026, most probably 2026, so there was a delimitation. There was a delimitation program. Upload Tamong Nation. I want to want some of that. So the population Komutaka. Get the city, take a shot in Kai, since Shanavo, till until look hanging out. Get the Piava Ale after the 1 year. Chini area Kachinikabang, Ha Kachinikabang, Chin Doholoton. Tanu Monipurung Mahai, a key of Santon Tinopin. Arab Monipurotamonka, Are make it up. Arane, Boron Aran no pang, make it on. Boronike Zagacom. Population Kabang. Kukiro Nagaronke, population com, Zagacabang. Tipra again, Obasandoka.
जागा हांखे चिनि गोबां तिप्रासारनि जागा दखल गोबां एडिस एरिया फर एग्जाम्पल प्राय एडिस एरिया तो जस्ट साइमोन 70-80% जागा एडिस एरिया आरो साबो दं आरो तिप्रासा दं जनरल एरिया हांखे बरक ताव 70% बरक दं जनरल एरिया को टाउन एरिया को तो जनरल एरिया हांखे संख्या गोबां जागा कम এই আবার সমস্যা না তাবং নাই আবংই जों बर लैंड राइट दिया जागानि अधिकार मा हांखाय आनि तिप्रासाराव आगाव थांनाय बर साइमोन किछु तो माना नांनाय एसे आबंगै जों दिनै अमाय बेसिक रिक्वायरमेंट जोंनि सांबिधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों माना नांगौ आबनो तो जों सामखाय नांगौ एसे जों राग हांख्लाय जों थानसा हांखाय बर मारिनाय अबथिन अधिकार सि अबर केवल रे तो मैया अबथिन सांबिधानिक अधिकार फियाबा चिनि मासाबुजु नेता रक आं बुंनो सालिया चिनि जनजाति नेता रक बीजेपी नेता रक चिनि तिप्रासाराव आ बेसिक बर बुचिया बरनो उल्टा पुल्टा बुझावै दं सबका साथ सबका विकास मोदी से डेभलप खायसिनाय मोदी के जोंनो दिनै उन्नति खायसिनाय मोदी साथ इंलिया सपोज मोदी चेक हांखाय 2024 सब फाइनाय दाबो पॉलिटिक्स के पारने गरै मोदी तो पास नाय फेल नाय बतो जों साइमोन दिनै दिल्लीआव मोदीनि इमेज न सङै दं माने काउन्ट डाउन नङै दं गोबां जागा बचेनि दं ताबो बनि बिरुद्धे गोबां दाङै दं आं बेसिक सागाबले सबका साथ सबका विकास नों साइ दं हिन्दू टेम्पल नाके कुरुर कुरुर रां रहि दं बोरैखो नों रिया आं नाय दंले प्राय कैसे भाई इम्पोर्टेंट साना मसो बीजेपी सरकार फाइमानि परे 8 बছर 9 बছर प्राय 12 लाख है इंडियन सिटीजन बरक एनआरआई तो माने इंडिया सिटीजन बर याखाय देखा आगे तो दं दिनै प्राय 12-13 लाख इंडियन बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल ग्रुप बर इंडिया बो दं भारत बो दं डबल सिटीजनशिप तो माने बर और जों सिनि नांगौ आसले बर डबल सिटीजनशिप दा अमेरिका दं बर अमेरिका बो तंग मानो इंडिया बो तंग मानो आरो ओमफ्राय आइन दङ डाबल सिटीजनशिप बर इंडिया दिसेन याखै देखा बर इंडिया फाइलिया आव ताम कारण ओय कम तो आन तो छतो आं छलिया आं तो नेशनल लेवल थाना मसुया प्राय 12-13 लाख हाय इंडियन बिजनेसमैन गोनां इंटेलेक्चुअल ग्रुप साइंटिस्ट बर भारतनि सिटीजनशिप याखै देखा बर तां कारण তারপর সন্তুষ্ট গিয়া বড় মোদির চাজা গিয়া বিজেপির চাজা গিয়া আবক প্রমাণ আগে তো মাহিয়া খো আগে তো মনমোহন সিং ভাই তংকা প্রাইম মিনিস্টার নরসিংহ রাও তংকা অটল বিহারী বাজপেয়ী তংকা প্রাইম মিনিস্টার আফর मा খাইजे বলে এই আবন বাগৈ जों जे स्पेशल तिप्रासाराव जे वान थर नांगौ जों बुजिना नांगौ ताङै तिप्रासाराव अमाय बक्तब्य बुंनि दं बोरो आं बार मा सावो आंले बेलायखे दं थजाबो बेलायखे आं तिनि प्राउड दं ताङै तिनि खुद बुबाग्रा बतिनि अखाय फेका जिनो सुबाना बागै आनि तिप्रासारावनि बबो साइमाखा एत बছর जों बन्चित दं माने तिनि सांबिधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जों माने दं माने आबनो बो उकक साइ दं दाबो तिनि तिप्रासारावनि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नांगौ जों बोरैबा आं खाखाबो फाइदि जत्तनो जों कोनो दावाना तालाचिदि तैबो जों लुखा जे मासामसु जे मथा खायनो र तिब्रा मथा खायनो र आगे तो बो आइपेपे खायखाना पर मासामसु थाङै दं आला आबनो कुनु बेपारिं जायो थांतु तमाके बर गरै जा बर गरिबनि बागै बर मा थांजाव जे बर अनेक आं तो नौ साइमन पारा थांका साइमन बसुक जे बर बेहाल अवस्था क्लाइ दंखा चाकरी करै बाकरी करै कुनि कामाय करै इनकाम करै हाजार तिनि थिक्लाराव दिसारां दंखा बर अबश्य बर मा थांनाय भक थाइसेनि बागै आबो बाध्य अब कुनि बेपारिया किन्तु आं खाकाव जेब्रा जे जागोनां नंगोनां इंटेलेक्चुअल ग्रुप कर्मचारी बुद्धिजीवी बर थांया कुनि बर सिपिएम थांया बिजेपि थांया कांग्रेस थांया बर वानसौइ दं बर देशनि हा दफानि बर वानसौइ दं जों बाहायखौ उपाय नाय जों बाहायखौ यक्सामा मानाय जों दा दीर्घ बছर जों बन्चित दं माने जों डिप्राइभिं दं माने जों सादावजाक दं माने
जों बानजाक दंमानि आपनि मुक्ति बाहागो मोननाय आबा वानसोइ दं बोरैबा आं खाखौबो फायदे जों जत्तनो बाहाग राग खालायो जों मा गावलायनाय जों एकैनि आं कग मास बार मासाव जों थानसा मांनाय जों मा हामजागलायनाय साक दाखुबाय दाखु बुखाय बुखु जों मा नागारलायनाय मा हामजागलायनाय जों थानसानि याफ्रि जों मा सेनाय वो कग साइना हायना जत्तनो हामबाय ते खुलुमबाय